વાપીમાં ક્લાસ 1 અધિકારી સહિત 2 અધિકારી લાંચ લેતા ઝડપાયા। પીએફ ઓફિસના આસિસ્ટન્ટ કમિશનર હર્ષદ પરમાર અને ક્લાસ 2 અધિકારી સુપ્રભાત રંજને પીએફ મામલે ચાલતા કેસના પતાવટ માટે 5 લાખની લાંચ માંગી હતી। જો કે એસીબીએ છટકું ગોઠવી બંનેને લાંચ લેતા ઝડપી લીધા। पहला तो पालिका कचेरी में धरना पर बेसीने कर्या सूत्रोच्चार, बादमां कागळो फाड़ी खुर्शीओ उलाड़ी। दृश्यों छे भूज नगरपालिका कचेरीना। भूजमां ठेक ठेकाणे उभराती गटरोथी रहीशो छे परेशान। शहरना आशापुरा नगरना रहीशो आजे पहोंच्या पालिका कचेरीए अने होबाळो मचाव्यो। कागळो फाड़ी खुर्शीओ फेंकता कर्मचारीओ पर कचेरीनी बहार दौड़ी गया। आ तरफ भूज नगरपालिकाना चीफ ऑफिसरनुं कहेवुं छे के वरसादने लई अनेक जग्याए गटरो उभराई। पालिकानी ड्रेनेज शाखा आशापुरा नगरमां जई कामगीरी करशे तो पालिका कचेरीमां तोड़फोड़ने लई सीसीटीवीना आधारे ओळख करी गुनो नोंधवानी कार्यवाही कराशे।